तारा देवी आसी क्रंदन करी पुणी रामचंद्र को बहुत अधिकार कहिला। अरे ए समयर कथा सुन सुजन, एही समय कथा सुन सुजन। बाली अभिशाप देले से वृक्ष को जान, जे वृक्ष पछ पट प्रभु लुचि रही थिले, जे वृक्ष पटे प्रभु लुचि रही थिले। लुचि रही बाली राजा को विनाश करिले। सेते बेले बाली राजा अभिशाप देला। केड़े बड़ कृत्य कलु आरे वृक्ष बोइला, केड़े बड़ कृत्य कलु आरे वृक्ष बोइला। भगवान रामचंद्र जो वृक्षर पछपटे लुचि थिले, से वृक्षर नामटी कौन थिला आज्ञा? हेडी मधुर कुंडा बोली से वृक्ष नाम। आगे मधुर कुंडा बोली से वृक्षर नाम। देइथिले स्वर्गर इंद्र तो हूँ जान, पुत्र बालिकी इंद्र देइथिले। ये वृक्षटी ने बाबूरे रखोइले। अच्छा जेते बेले वृक्ष शत्रु को देखिबो, अरे जेते बेले वृक्ष शत्रु को देखिबो, ठीक ताहार पत्र गुड़ा करे झाउली दिबो। शत्रु को देखले ताहार पत्र गुड़ा करे झाउली दिबो। सेते बेले इंद्र देवता पुत्र को देइथिले बाली को कहिले, बाली बाली ए वृक्षटा नै रखी था तो राजसिंह द्वार मुख्य द्वार को पोती रखिथिबु। जेतेले तोर पुत्र को शत्रु माने आगमन करिवे, सेतेले वृक्षर पत्र गुडाक झाउली जीव जानिबु प्रकृत रे शत्रु आगमन कले पुर मध्य को। अच्छा जेतेबेले भगवान रामचंद्र वृक्षर पछपटे लुचि रही बाली राजा को विनाश कले, सेतेले वृक्ष झाउलिबा को जाउथला। भगवान कौन कले रे? कौन कले? अरे द्वापर जुगे गध पाद धरिले। द्वापर जुगे गधर पाद दे प्रभु धरी थिले। त्रेतयारे वृक्ष को जोड़ी हस्त को जोड़िले। त्रेतयारे प्रभु वृक्ष मूले हस्त जोड़िले। मोर कथा एबे वृक्ष तू रखिबु बोइले। तू ही न रखिले बाली न मरिब जान। झाउली न होई सतेजरे रहबन। झाउली न होई सतेजरे रहबन। आज्ञा त्रेतया जुगरे भगवान राम भलिया लोक से मधुरकुंडा वृक्ष को हाथ जोड़ी देले, कहिले रे वृक्ष तू जदि मलिन पड़ी जीवु, बालीर सम्मुख को आसले ताकू के युद्धरे परास्त करि परिबे नाही। कहीं बाली सहित जी युद्ध कर सम्मुख रण के मध्य बाली की पार ना। बाली सहित युद्ध कले सम्मुख रण में निजर अधा बल ता पाखु चली जाऊँ। तेणु ताको पछपटू रही युद्ध कर विनाश करने को हम। तेणु रे वृक्ष मु तुते गोड़ हाथ धरी कहूची, तू सतेज होकर रह। सेतेबेले वृक्ष पुणी सतेज रहिला। जेतेबेले बाली राजा मरिण गला, अरे वृक्ष को जे बाली राजा अभिशाप देला। हे अभिशाप देला। उपस्थित मोर पंडित वर्ग, सेतबेले बाली राजा अभिशाप देले रे वृक्ष, तू जो मधुर कुंडा तोर नाम थिला, तू जो फलटी तोर मिठा लागुथुला, तोर छाली सहित मिठा लागुथुला, मु तो अभिशाप देउछि, तू आज ठारू पितारे परिगणित हो जा। आज ठारू तू पिता हे। सेतबेले वृक्ष पुणी पिता पालटिला।
ଯେତେବେଳେ ପିତା ହୋଇଗଲା ବୃକ୍ଷ ତାର ନାମ କଣ ହେଲା? ଆରେ ତାର ନାମ ବାବୁରେ ନିମ ବୃକ୍ଷ ହେଲା। ତାର ନାମ ବାବୁରେ ନିମ ବୃକ୍ଷ ହେଲା। ଭଗବାନ ରାମ ପାଦେ ବୃକ୍ଷ ପଡ଼ିଗଲା। ତୁମ କଥା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ରଖିଲି ବୋଇଲା। ତୁମ କଥା ରଖିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପିତା ହେଲି। ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ଯେ ପିତା ହୋଇ ମୁଁ ରହିଲି। ଯେଉଁ ଫଳ ମୋର ମିଠା ଲାଗୁଥିଲା ମୋର ବୃକ୍ଷ ଚାଲି ପତ୍ର ଯେ ମିଠା ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ ତୁମକୁ ବାବୁ ହେ ମୁଁ ହିଁ କଥା ଦେଲି। ସତେଜ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ରହିଲି। ବାଳି ଅଭିଶାପେ ମୁଁ ହିଁ ପିତା ପାଲଟି। ବାଳି ଅଭିଶାପେ ମୁଁ ହିଁ ପିତା ପାଲଟିଲି। ବୃକ୍ଷ ପଡ଼ିଗଲା। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବାଳି ତ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲା। ମୁଁ ତ ପିତା ପାଲଟି ଗଲି ପ୍ରଭୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର କଣ ଏହା ମୂଲ୍ୟ ପାଇଲି ପ୍ରଭୁ? ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କହିଲେ? ଆରେ ନାହିଁ ରେ ବୃକ୍ଷ ତୁ ପିତା ପାଲଟିଲୁ ସତ। ଆରେ ତୋର ଫଳ ବାବୁ ବୃକ୍ଷ ପିତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୋ ଫଳ ମିଠାରେ ହୋଇବ। ସେଇ ନିମ ବୃକ୍ଷ ବାବୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ନିମ ବୃକ୍ଷ ବୋଲେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ? ଆରେ କଳିଯୁଗ ବାବୁ ଯେ ଆସିବ ଜାଣ। କଳିଯୁଗ ବାବୁ ହେ ଆସିବ ଜାଣ। ଦାରୁ ରୂପେ ତୁମେ ତିଆରି ହୋଇବ। ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ମୁଁ ହିଁ ରହିବି ତୁମର ମଧ୍ୟରେ। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ମୋର ହେବ ନାମ। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ମୋର ହେବ ନାମ। ନିମ ବୃକ୍ଷରେ ନିମ କାଠରେ ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି ହେବ। ନିମ କାଠରେ ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି ହେବ। କଳି ଯୁଗରେ ସେ ପୂଜା ପାଇବ। ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ମୁଁ ତ ସଙ୍ଗରେ ଥିବି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦୁହେଁ ବାବୁ ପୂଜା ପାଇବା ଭାବି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବାବୁ ଦୁହେଁ ପୂଜା ପାଇବା ଭାବି। ସେ ନିମ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ। ସେଇ ବାଳିର ଅଭିଶାପରେ ନିମ ବୃକ୍ଷ ପିତା ହେଲା। ତାର ନାମ ହେଲା ନିମ ବୃକ୍ଷ। ମଧୁର କୁଣ୍ଡା ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ତା ନାମ ଥିଲା। ବାଳି ଅଭିଶାପରେ ସେ ନିମ ବୃକ୍ଷ ହୋଇଗଲା। ସେଇ ନିମ କାଠ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ ହେଲା। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ରହିଲେ। ସେଇ ଦାରୁ ରୂପରେ ରହିଲେ। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ହେଲେ ଝିଅ ଏ ମା ହେଲେ ହେଲା ଯେ ଝିଅ ତମେ ସୁଭଦ୍ରା ବୋଲି କହୁଛ। ଯଦି ତମେ ସୁଭଦ୍ରା ଏ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିକଟକୁ କାହିଁକି ଗମନ କରିଛ?